तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। আমি তোমার পিছনে ততদিন পড়ে থাকবো যতদিন তুমি একা থাকবে। যেদিন তোমার জীবনে অন্য কেউ চলে আসবে, প্রতিজ্ঞা করো সেদিন কোনো অভিযোগ ছাড়াই তোমার পিছু ছেড়ে দিব। बाय टाटा गुड बाय गया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।